जंगल को देखो को भितर बच माने मु कोटे बुली बुली जाऊँ हाँ हाँ खरा रे मु बुली बुली आसबि माने मते माटी आने पे मते इटा धरेइछि कहला जे घर को गले देखिए केते सारा एटा कोन त कदली पत्र जो सुखी जाइतबो एथरे एथरे फूल हो कहू एक्चुअली जार शीत दिन रुपी होउथिबो आउ सी केमिकल जिनसठू दूरे रहतु आउ कौन कहल कदली पत्र जोड़ा पूरा सुखी जाइथिबो सेटा को नेकी ताको पोड़ी दियंतु पोड़ी की ता पाउंस कर दियंतु पाउंस कर देले आपण माने से पाउंस को आ पानी रे बोली की मुंडे रे लगे दियंतु शीत दिने आउ 4-5 थर लगे देले रुपी आपनकर पळेइबो एटा लक्षण मिश्रंग बही रे अछि माने तो पढ़थिलु आपण देखंतु ए जिनसटा करंतु नियति कमेंट रे कहबे आउ रुपी भल होला कि नै किंतु प्रति वर्ष मो मुंडे रे रुपी होची जाके मु प्रति वर्ष कदली पत्र शीत दिने पोड़ी की ही लगोची सेटमे मु बारीपट को आसले कदली पत्र ने बारीपट देखंतु कि जंगल बण हेची याड साडे नेचुरल सीन पूरा नेचुरल सीन से एते जंगल बण भितर आसिया कथा आई को होला मते भल लागुची माने पुणी माटी आने पे मते हमर सही पट जो कंदी अछि सही पट प्रधान केते लाली माटी आने पे से आइचे जंगल बण भितर पुणी मते हेटा धरैथिला जा नै एटा थइबो कदली पत्र तक आ एटा धरि के आसो माटी नै किटबा मु तो पाई तू मो पाई तू हे त हमें दोही का पाई एबे बुझि पाइलु गीत मु माटी तू जरी आइला मु माटी धरिबी मु पत्र चिरिले तू टेकी के नै के जबु 3 जण माने जो गाम ना ना इनडायरेक्टली कहया गले मु हेल्पर तू मिस्त्री राइट ले माटी आने रे माटी चांची चोरी चोर माटी मते नबे तक चोर कोन जंगल वन भितर आसिक माटी चोरी करछि मु गोटेइछि तळु तोळिछि माने से अधा भी हेइनी माने देखन अधा भी हेइनी से टिके न मोर जति दरकार सेति नेबी ना काई अधिक ई माटी कोन पे निया होछि हमें घर को गले आपन को देखे हां हाई पट जंगल से पट जंगल ए साइड जंगल से साइड जंगल सब बड माने कहया को गले हम जंगल रे बसवास करू हाफ जंगल रे बसवास करछु माने कहया गले हाफ जंतु हमें जंतु ना जानवर एका कथा चलो घर को चलो इंदी गछ हेतबो भलाउनी बसिया को ए तळे हां चलो घर को चलो रे चलो बसी के जीव 5 मिनिट बसी के शांति रे अम्लजान नै के सृष्टि करी घर दे सदाले रहउची 5 मिनिट बसी के मशा खा देछ मते मो आई कहबो जब ताको अधिक मशा खाए से कहबो मोर को रक्त जो हळदिया रक्त नहीं नेलिया 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 रक्त तो ताको अधिक ता रक्त पुणी मीठा आ ताको अधिक मशा खासन सेमती मोर माने आई कहबो जे मोर नेलिया रक्त बोली देखुन मत अधिक मशा कामुची आ समस्त नालिया रक्त बोली टिके कम मशा कामुची हाँ से मोर भी मो आई भाया नेलिया रक्त तो मत अधिक मशा कामुचे ताको टिके ता नालिया रक्त ताको टिके मशा कामुचे बाकी तार मशा कामुले कोन घा फुटी जाउची देखिया मोर जो नालिया की तोर नेलिया से दीटा आनी की कंटारे एमती पोड़ी की बाहर करिया ब्लड बाहर कला परे जना पड़िबो कार नेलिया कार नालिया हो आ थरे ट्राई करिया कांधिया कटा आनीबी जा धरिया ना बुरगुली कोनटा आनी बढ़िया नाइ मो पकले सुनची अछि चल ना घर को मशा खाइलानी कुकुरा फुकुरा याड काड आसीबे तखन से सियाड जते जेबा हमर आहुरी सियाड जंगल बड़ा किंतु सीनरी अछि आज पा चल अच्छा नहीं एठी बसी मते ठंडा लागुची पवन भी से देखा से किते दूर रे हम किते तू एठी रील्स करू हां जंगल लोक आसे के रील्स देखता मुंह को देखा चल घर को एमिति जे कैमरा पकेबू लग लागिया ना नहीं घर को चलना घर को गले देखेबे मु केते सारा बोही कि नै कि तार कदली पत्र थोइची पूरा फूल हे जिची बरंडा माने मु सब को पत्र सुखी जाइतला मु एबेठु नै कि सीताहुरी 3 मास पई संचय करू 3 मास में जीवनी से पोड़ी देले टिके टिके हे जबे एते सारा देबो टिके टिके हे जबो मु किंतु आज संक्रांति अछि ना
ମୁଁ ଆଉ ପୋଡ଼ିବିନି। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୋଡ଼ିବିନି, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ିବି। କାଲି ସକାଳୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଡ଼ର କରିବି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ିକି ପାଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଯୋଉ ନେଉଛୁ କଣ ବି ହବ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆମ ଭଳିଆ ଆମ ସବୁ ଡବଲ କାମ ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି ନା, ଆଉ ଲଗେଇକି ତାକୁ କେତେ କହିଲ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ସେ ପାଉଁଶଟାକୁ ନା ଆମେ ତମର ଦେଖିବୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତମର ଦେଖିବୁନି। ଯେ ଚାହିଁବ ବି ତେଲରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ, ମାନେ ତେଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସତରେ କାମ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ବହି ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟିକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଯାହା ବି ମୋର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଲୋପାଥିକ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ କାରଣ ଏଲୋପାଥିକରେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ବହି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯାହାକି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ କଦଳୀପତ୍ର ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିକି ଆପଣ ତେଲରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ପାଣିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଯାହା ବି ଲଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଦେବେ, ଧୋଇଦେଲେ ଦେଖିବ ରୁପି ଫୁପି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 3-4 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେକେ କହିବେ ଯେ ରୁପି ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର, ମାସକୁ 4 ଥର ଲଗେଇଦେଲେ ରୁପି ପୁରା ଗାୟବ ପୁରା। ତୋ କଥା ଶୁଣିକି ଦେଖେ ସେ କୁକୁର ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମେଡ଼ିସିନ, ସେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ବହିରୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଥଣ୍ଡା ଖାସ ହଉଥିବ, ବହୁ ଦିନର ବି ଖାସ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଫ ବି ଖସି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିକି ବି ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ବହି ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ସାଧୁବାଣୀରେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସାଧୁବାଣୀ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତ ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିରୁ କିଛି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ବହି ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ କାମ ଦେଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ସେଇ ରୋଗ ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମତେ ମଶା 500 ଥର ଖାଇସାରିଲାଣି। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖଉଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାମ୍ନାରୁ ଆଣୁଛି ବୋଲି। କାହିଁକି କହିଲ, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିପ୍ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ମନ ଖୋଲିକି ଟିକେ ହସି ପାରୁନି, ଯେହେତୁ ହସି ପାରୁନି, ଚାରିଆଡୁ ମୋତେ ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଛି, ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେହେତୁ ଦାନ୍ତଟା କ୍ଲିପ୍ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଖୋଲିକି ଏବେ ଗଲା ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ମୁଁ ଜମା ହଉ ଏବେ ହସି ପାରୁନି। ଏଇ ଫେବୃଆରୀରୁ ମନ ଖୋଲିକି ହସିବୁ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସି ପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା ମତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରଖି। ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଦାନ୍ତରେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତଟା ଚିପିକି ହସୁଛି, ପାଟିଟା ହସ ତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଚିପିକି ହସୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିପିକି ଗୋଟେ ହସିବ, ପୁରା ମନ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ହସିବ, କେମିତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଖୋଲିକି ହସି ପାରୁନି ଜମା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯୋଉଦିନ ମୋ ଦାନ୍ତର କ୍ଲିପ୍ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ ଖୋଲିକି ପୁରା ହସିବି। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେଇଦିନ କେମିତି କହିଲେ, ରାବଣ ଭଳିଆ ହେଇକି ହସିବି। କାରଣ ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ, ପୁରା ମନ ଖୋଲିକି ହସିବି। କିଏ ହସ କଥା କହୁ ବା ନ କହୁ, ଆଉ କିଏ କମେଡି କରୁ ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘର ରହିକି ହସିବି ପୁରା ମିରର ଦେଖିକି। ଚାଲ ଧର ଏଇଟା ପୁଜୁଲା ଧର, ଘରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ। ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଖସିବିଡ଼ି ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ତାମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ତାର ବୋହିକି ଆଣିକି ଥୋଇଛି। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକ ଯାକ ମୋତେ 2 ଥର ବୁହା ହେଲା। କହିଲା ଯା ଥୋଇକି ଆସିବ। ପୁଣି ସେଠୁ ଆଣିଛି ମାଟି, ଧଇଁସଇଁ ହେଇଗଲା ପିଲାଟା। ଏତକ କେତେ ଗଛରୁ ତୋଳିଛି ଯେ, ମତେ ବି ଲଗେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବୋହିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ହେତେବେଳୁ ମୁହଁକୁ କାହିଁ କ୍ୟାମେରା ପକଉଛୁ? ବାବା କ'ଣ କରିବେ, ତାର ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଇନ୍ତି ମୋଡ଼ିଏ। କାରଣ ମୁଁ ହସି ପାରୁନି ନା, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କିନା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗେଲ।
जदि आपण मानक आम वीडियो भल लगुच ताले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब निहाती करेंगे। रखुची, जय जगन्नाथ।